رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان انشالله که ساز هستین خوب هستین خداوند هر کجای باشین ساز باشین خوب باشین برادرای عزیز خواستم یک موضوع در کم ترک صحبت کنیم اگر که وقتتون باشه کم در صحبت کنیم انشالله موضوع ماشینیکو ده برادرای عزیز اول اگر که وقتتون باشه باز هم میگم یک تا لایک مونه پدلیت کنین تا تمامی برادرای همین موضوع با خبر شوند که همین روزا راستی گپ چندین همین مادرها زنگ میزنن خواهرها زنگ میزنن در فلان جا کار کردن فریب کردن باور که تاش هم کوی تاجیک خودت فریب کرده که دیگه ملتو باور که همین در همین روسیه اگر 100% همین کیداتو را بکوی فریب را بکوی 100% بکوی 70%ش تاجیک خطای نو برگادیر پول گفتگی پررا پول گفتگی یگان تا همین چیزو گفتگی باور کنین ده همین تاجیک خدمت فریب میکنه اون کس دیگه نه اما به همین خاطر ایمینه برای همین موضوع خواستیم با کم تا صحبت کنیم اول خواهش میکنم باز هم میگم برادر عزیز همین شما سبب میشین همین یک لایک شما سبب میشه که ویدیو پهن میشه همین خیلی بدبختایی که شاید همین تیمو زنیمت سکستان هوی میخرن همین تیمو میگن که امروز یو پگا گاب نیست برات که سمیر علیکم سلام گاب نیست که محمد پروست هم لایک شما برادر سبب میشه که همین ویدیوی ما پهن میشه تا تمامی برادرها خواهرها مادرها که اصلا میبینن و هم خود برادر عزیز بجخین لایک پدلیت سرچ کنین کم ترک صحبت میکنیم یگان نیم ساعت 20 دقیقه صحبت میکنیم با دالش میریم علیکم سلام علیکم شکر خدا شما سازین خوبین برادر عزیز بجخین همین مردک وری 50 نفر همین یک لایکی بجخین شیرای نه یک لایک 50 نفر 60 نفر شدیم جی بچه بجیک 60 کرد همین 60 لایک شه با 60 کس زیاد میشه با 60 کس زیاد 120 لایک میشه همین خیلی برادر ویدیو خودش توپ دا میره با الحمدلله که محمد جان خود سوزی خوبی سلامتی خوبه برای خودی بجخنم لایک اتکاش کنه دیدی لایک 24 78 بجخ بشیر بچم لایک بجخش دیم لایک گاب نیست برات با خودی برادر عزیز با میگم همین روزا باور که مادرها زنگ میزنن خواهرها در فلان جا کار کردم سوم ندادن در فلان جا کار کردم سوم ندادن تاش میگوی تاجیک خدای بسیارش باور که 70%ش تاجیک خدای الحمدلله برادر جان فقای فایزلی خود سازی خوبی سلامتی خوب بجق بچا 100 لایک نشده برادر عزیز همین مردک وری 100 لایکش میکنه همین مردک وری نکی 100 لایک وز رفتیم نه تا همین مینوت دو تا سیم دا 100 لایکش میکنه شیره الله رفتیم یا بوری مردک وری نکی سلام علیکم اله تنوسیاده گاب نیست که صابر الله از شما راضی باشد سلام علیکم اکی ارزو علیکم سلام علیکم حمد به سلام خداوند هر کی جای باشه پول در بالای انچین لایک زدم با زنجیر قطعی گاب نیست برادر نمیزه با ای گپود بدبخت شری الله رو منوش میدونی بله برادر عزیز 100 نفر هستیم بجخین 100 لایک بجخینش داشت شخشق میکنه اگه جای کار برای یک دختر هست جای کار برای مادرها هست برادر عزیز کدام مادری بیکاره جای خود داره جای کار هست بجخ برادر شیر بچه لایک بجخ شما دا گاب نیست اگه جان پناه خود گاب نیست اگه صابر جان الله نگهبان باشه علیکم بسلام علیکم حمد بسلام باشه سلام بدار نالات همون حرام خره علیکم سلام چانسون میتیاده که نشاطی کار جای کار برادر عزیز با میگم تون که جای پراچ نه نمیخوام چیز کردم جای پراچ نه برادر عزیز کار ابیومای امی کم 50000 برادر عزیز میگیره مادرها جای خو دوره موز نمره میمونم برادر عزیز جای خو دوره همون درون دا کار میکنه هم درون دا خو نه دکمنت چه یگان اونجا نمیرم درون دا خو میرم درون دا کار میکنه شیر بچه‌ها جای کار برادر عزیز نمره من با میگم ممکن که بعضی بعد افیر ویدیو من تماشا میکنین 977 514 32 33 با میگم یا بار دیگه 977 514 32 33 بابا بدم نورام از ریپیت میکنه برادر عزیز با هم خاطر شیر بچه‌ها یک تای لایک پروستش ما یک لایکی بجخین 100 نفرش کنین تمام برادر عزیز 100 لایکش کنین کو یک تا نشون بده شیر بچه‌ها نه نورا نوشتم برادر عزیز نورا نوشتم موندم زکریپیچ کده بشه زکریپیچ کدم نه برادر همین رکلامت برای لایک گاب نیست برادر عزیز رحیمو دورو گاب نیست برادر جان همین تو برای لایک باشه گاب نشیر بچه هیچی نمی خیر موجی چی گپ شید برادر عزیز انا یک بدبخت حرام همیشه مادر را فریب کرده است حامله دار کده مادر را بگیم انا چی نام داره
сум гирифта гирифтагиай бадбахти ҳаром. Намедонам чӣ то ин дараҷара марди мо то ин дараҷа чӣ боша. бовар ки бача зангирӣ занг биёвум бародар. салом алайк бачаҳои зангида зан биёвум бародару илтимос. Нафаҳмидам раҷон ҳеҷ чӣ гапта. ман бародар савол додестам ки бародари азиз ҳамин лайк ту мара бугӯ барои лайк ягон одам сум мета брат. лайк ите сабаб меша ҳамин лайк видеора паҳн мекуна. просто ягон чи не ҳаминҷам ҳастим кадомира шинохта эҷа ох и занако баҷақан ягон бача фребшон намекуна. Суроб браҷон ягон гап нагӯ. таам хоҳар дорӣ, таам бародар ҷон, таам апаока хоҳар дорӣ. Бароям хотири тари гап наза. ҳеҷ вақт тари гап наза. да промои филм зангт мезанам. гап нест афаҷон. хоб занг мезанам подписку. гана чӣ nom дора Айнуми Султон пӯшони боло хушони боло пӯшони боло гуфта гап нест. бародари азиз ҳамата аллоҳ нигаҳбон боша. бародари азиз бом мегумтон ки рост мегӯен. изо намекашӣ бораи лайк мегӯӣ. ана фақиров файзали сози хуби коро хуба касира шинохта иҷа. мақсад бародари азиз ҷои кор бом мегумтон барои модаро барои хоҳаро барои бародаро ҷои кор ҳастай. ками кам ҳамин 50 та бародари азиз ойлик мегира. пеш то 70,000 мерава абъёмаи кор. кор бом мегум бародари азиз. бародар кор бом мегум. кор ҷои пражнидай. алейкум салом. ту бо айкиҷо биромадӣ муш дар хонатон. Шокир Шарипов дар хонатон. фаҳмиди кияй муш дар хонатон. ҳамон ахвати тенҷид мекунам баъд мефаҳми худусча. ҷонибек бародар мара гӯш кун. вообще-то ҳами духтарои худмон айби худшонанд. саршона ҳами кунанд кор кунанд. ҳеҷ ка фребшон намекунад. ҳеҷ ка ҳомиладоршон намекунад. 50 та чӣ меша субҳаналлоҳ. 50 та охи раҳимов доро гӯш ки бародарҷон 50 та чӣ меша мегӯй харашо. ҳами чем дразит кундаҷи гап. охи ту хеле куни ҳунар дорӣ ки барои 100,000 ҷои кор биёв. чем ҷа дра 50 та чӣ мешава. ту биё 100,000 200,000 кор биё. ман бибарам бародарора. ина биё. ту биё до ҷои 100,000 200,000 чанд минута да маъқула ҳамтаре биё. миллион апау хоҳари бародари бекора 50,000 чӣ мешава. одамо да 40,000 кор кистанд. 30,000 дворни кор мекуна. 35,000 дворни кор кистай. ту чӣ мегӯй вообще-то. ай бекор будан да ӯ хуб нестай. ами сара вайрон мекунӣ ба худо. баъзеёта ку бовар када хартам када баъзеёта падар дай дастат нон хӯрда наметавона. не ки медорӣ дар ҳамин комментари ҳақорат мекунӣ ё ки медорӣ чӣ мекунӣ. ка ман барои чил кор кистам алҳамдулиллоҳ мераса. бародар 40,000 да кор кистам мега. не серьёзно да баъзеёта ку падар дай дастат нон хӯрдаг нестай. алҳамдулиллоҳ мебарам ин қадар ҷура. ҳуҷҷати эрфе боша миёвам. ҳуҷҷати эрфе боша 150,000 80 90 чияй ҳамин пад як хеле гап мезанӣ ки асабда меҷӯшӣ. ҳуҷҷати эрфе дошта боша 80 90 биё матрам шофирӣ миёвам 150 та кор мекунӣ. ҳамин як хеле гап мезанӣ ҳуҷҷати эрфе. матра ба тоҷикӣ гуфтаистам ки документ дорӣ надорӣ ҳеҷ чӣ надошта бошӣ просто 50,000 60,000 70,000 кор мекунӣ. асабда нарас. пад ай даст як кор нам як хеле медорӣ ҳаминҷа ин қап 40,000 чӣ меша 50,000 чӣ мешава. просто айб ба айб 50,000 я. аммо як таш худат набошӣ случайно бародар. биё оста бро гумша инҷа. оста бобро гумша инҷа. ба хубӣ бародар. бобро гумша инҷа ки нафуридӣ. бавар када бобро гумша инҷа тез. пат ба як каса бара соҳиб ҷои кор кар. баъд як одам бара соҳиб ҷои кор кар. баъд далши мотра бун гап нест. як одам бара соҳиб я дола. аввал семаи хита бара соҳиб ном ку баъд далши гап занӣ. бовар када айбай да серьёзно да айбай да ба худо да. аввал як одама ту ихе гап мезанӣ чӣ эрфе дошта боша наме чӣ дошта. эрфера ман медонам. 150 боша ту даҳан дорӣ фақат 150 боша ҳаминҷа гап мезанӣ. ман гражданини Россия нестам. ман ранги ту ватанфурӯш нестам. фаҳмидӣ? гражданини Россия эрфе. ман ватанам миллион боша ба паспорти тоҷикии худам бошам. фаҳмидӣ? асабда меҷӯшида. ина ҳамира ку ина ҳамира
ма задагӣ миллион паспорти российскита дидестӣ ватанфурӯш нестам инами дар он ужда аллоҳ шуда на регистратсия на як микросонка дорум ҳичи дига надорум инами ягон зоти документ нест ранги ти ватанфурӯш нестам барам граждании россияро бигирам ҳозир ҷанг шава ҳуй бихӯрам ба дима тай хода кунам ҳуй бихӯрам ба ай тоҷикистон бо тоҷикистон дар курайта ку ҷанг набаранд гуфта бо тоҷикистон дар курайта ку неки граждани уҷара не тоҷикистон иҷара мегирӣ не граждани бодам вақте иҷа зур омад бо уҷа медавӣ мерай ба ҳамин хотир биё далши ман дам темои гражданиро чақчақ накунам касе ки дора аллоҳ нигаҳбонаш боша барои кораш насибаш бигардона ба ҳамин хотир бародари азиз бо мегумтон ки бародари азиз бо мегумтон ки ҷои кор астай каси дам ин маҷбурӣ нест ай 50 то ҳами ҳозир время ҳамин моҳи следующий ҳамин моҳи гузаштагӣ 60 чанд ҳазоре гирифтанд модаро ки ҷои хов дора просто расход чия просто ҳамин хӯрдан ҳам дуру намекунӣ тамом ягон чи расход надорӣ ҷонибек документ кун ки меқапану теҷеки роҳид мекунам бо мерай репхона мегардӣ брат ҳеҷ вақт ма дар лугански ма бо мегуфта бародари азиз ҳеҷ вақт аллоҳ бо мегум дар ҳар ҷое ҳастем аллоҳ моро ризқ метиҳад чи дар ватан бошем чи дар куҷое бошем набошем алҳамдулилла дар ватанам номам ём дар ватанам ма ҳамин қад то вақти дар москваам дар ватан нон намаифтиса будам ку хурдеста будам ку чи дар коради ам якду пас мезанӣ дар любой ҷо меёвӣ фаҳмидестӣ дар любой ҷо одами кор мекардаги дар любой давлати дунё тоҷик дар америка зиндагӣ кесед тоҷик дар ҳиндистон зиндагӣ кесед тоҷик дар любой давлат зиндагӣ кесед тоҷик дар тоҷикистон миллион тоҷик ҳама ёфта хурдеста ку ба ҳамин хотир вақте ки бо мегумтон расте ризқ бучед худованд ҷонта мегирад вақте ризқи одам бучед худованд ҷонта мегирад ягон майдаи хеле гап назанем ки дар и ҷои хелай дар у ҷои хелай дар ҷои хелай баъд як чи дига бародари азиз бахшиши зиёд узри зиёд мехоҳам квартира бародари азиз ина фаромӯш кардам ҳози ҳами ҳози апани нависида дар ватсапи ман рости гап навнабоядам зад рости гап квартира бародари азиз ман номроша мегум ина ҳози дар ҳамин ватсап ҳози дар ҳамин ҷо ватсап нависида модар квартира дар топлистан модарои азиз кадомида ки ҷои хоб квартира дар кор боша марҳамат на модарои азиз ман номроша гап мезанам бигирен 91 536 2100 бо мегумтон касида ки ҷои хоб барои модаро дар кор боша ма ҳози номроша ҳамҷа менависам мемонем на бародари азиз ман номроша менависам мемонам ина боиҷа менависам мемонам бародари азиз ҳозинҷа менависам квартира менависам номроша мемонам то кадомит ки бародари азиз кадомит ки квартира дар кортон боша бародари азиз ина марҳамат квартира каси квартира мехоҳӣ бародари азиз дар метро топлистан алҳамдулилла акаҷон соден хубен шумо ина ман номроша мондам 2100 мо мегум номрош 91 536 2100 ҷони ку кори гуфтагита нақл кун чӣ корай чӣ услуби дора кор бародари азиз прачни ҷои кора ҷои нами либосу шуштан ҳамин хел чизои бародари азиз нами либосора ами ай пададиёлинг амта чизора меорам бародари азиз ҳамунора шуштан дар кор мешуванд дар ҳамуҷа ту мегирӣ ҳамун мошин бора мефурӯдӣ дар ҳамун мошинко мепартоӣ бо авҷа мебарӣ бо аденодан дар ҷои мошинко қоқкина мепартоя занако упаковка мекунанд корш бародари азиз хеле бигӯ ҳуҷ кунам ягон вазбинӣ надора бародари азиз бо мегумтон баҷиқе баша сата ин мардагори або сата лайкш кунен або чами шерои нара сата лайк ичи дием гуза мекша як хизмат мекунем мо документ фаршиви дорам аэропорт Домодедов гузарондан дар мақсад депорт накунанд бародари азиз ман як чиз мегум Москва ТВ 0808 як чиз мегум гапи тоҷик дар ягон ҷо намегзарад дар на аэропорт на дар ягон ҷо ман дар 50,000 кор кадата стёрка мина бародар мега дар стройка 50,000 дар кор кештам мега ёни кор дар кадом шаҳр кор дар Москва и Клинда ду ҷо дар бародар ҷоно бародар аҳамият нате биё гапи худмона бизанем гап нест браҷон гап нест аллоҳ нигаҳбонат боша бижиқ шер баша лайк абҷа садаш кунем нақса нигоҳ кунем бародари азиз ҷои корай
جای کار در همین نوزما شما را اگر که باشد نوزما شما نشانتان میتم برادر عزیز نگاه کنین جای کار از یک میلیون برادر عزیز نگاه کنین نوزما شما را یک چی میفهمونم تا نگاه کنین این برادر عزیز نوزما شما را میگم تا از یک مینوت شیر بچه ها یک مینوت تک 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 برادر عزیز کارم نشانتان میتم از برادر کارم نشانتان میتم کار پرچنی کاره جای پرچنی بسیار میدونیم وقتی پرچنی این همین کار برادر عزیز این همین کارای برای تمام مادر و ابا خواهرها کاری بهترین جای خواب دارد انا چینام دارد اصلا خود افراد قایقتای خوب جای کار شما زنگ ندانی بهوده باید من امیسیت میکنم چی اصلاوی دارم نه ماشین کارش دست نمیبرد داره از این ماشین کار هشتی سهری تو هشتی بگیره هشتی بگیر تو هشتی سهر دست مینه این همیست مینه مقصد جای کارش مقصد برادر عزیز انا چینام داره جای کار قین نیست برادر جانا جای کار قین نیست بگوی خیلی کار جای کارش انا اویلکس برادر بگم ای 50,000 برادر عزیز ای 50,000 بالا کار میکنین یک ویدیو نکن یک ویدیو نکنی بر من گپ نیست لایک زدم اکران تلاشکست گپ نیست شیر بچه قابل جان گپ نیست ای برادر جان همو دختر با چی گپ شید اصلیه نام داشت دخترش پدرش معلم بود کو در هندوستان آها فهمیدم الحمدلله دخترک گوزی انا بهترین ساز شدگی انا چی نام دارد در تاجیکستان ویدیوش از برش محکمه کرده بودم برادر جان کانال تماشا کرده ویدیوش کردم از همجان علیکت به سلام شیر بچه اپای سعیده سلام علیکم شب بخیر الحمدلله سازم خوبه سلامتی خوبه کدام این کار در مترو ازیار نه مترو کنسولسکی می اتوبوس میره مترو ازیار مترو کنسولسکی علیکم با سلام پرچنی خیمچیسکا با بگو میفهمم بله پرچکی خیمچیسکا بله سلام اگر با 17 در اومده باشه داکومنت کردن میشه نمیشه برادر اکادی شجون تا 18 راون نداره داکومنت کردن نمیتونی در روسیه پاتنت کردن نمیتونی اکسس هم میکنی پاتنت کردن نمیتونی برادر جان کجان 100 لایک کنم با بجخش 100 تا لایک شه برادر عزیز بجخین لایک بجخین افید بسیار شود اما خبردار چی میشه با میگم کدام مادر برادر داکومنت داره نداره دوج داکومنت در کار نیست هم درون در خو هم درون در کار بهتر میشه او ینگشکا در پروستان جدا شیده بدن ده هیچ ساز شیده کو یک اتفیت بته پدرش در کوچه باشه خودش بهتر شیده نفهمیدم برای جان مسکو تیوی که نفهمیدم اکی هوجی گپی هر کوا گوش نکن گپ نیست اکی رحمت الله گپ نیست علیکت به سلام درودی خداوند برای شما درودی خداوند برای شما درودی خداوند گپ نیست میکنم شما السلام علیکم و رحمت الله علیکت سلام رمضان خلو علیکت سلام ماهانش چنده ابیام کار ماهانش کمی کم 50,000 میشه همین 50 میغلطه کمی کم پیش تو تا 70,000 میره با برادر چی به جواب نمیدی گپی مورا چی گپ دادی برا جان نولا برا جان ای سرکب نیست نه بلو که ایستم نیفتم گپ تا برا جان برادر اهمیت نتی بیو گپوی خودمون بزنین گپ نیست برا جان گپ نیست اکا یا چی پرس ممکن 10 چی پرس برا جان میگم او ینگشکا بود پروست جدا شده بودن اخیر ده میگم حساس شده که یا بفهمیم ده بارش همون اصلیه ینگت بود که مثلا زن یکون امکته اکته خولت امتری بود که حالی واتساپ ده زنگت میزنم گپ نیست از امجان برا جان گپ نیست برادر عزیز به یک چیزگر نگفتن امونت انا فهم نه که پدرش انسانی بهترین قطعی مقصد یا با ما میگم که هر همی کسل بیماری میشه و بعضی هاش زنگ میزنن احوالپرسی میکنن ما بعضی هاش نازی بناز سلام علیک این دختره که کوارتیر گفتم در مترو توپلیستان این همی مناز بناز کو این همی مناز بناز کو این همی به مقصد برادر عزیز نوروز اینجا موندگیم
6 модарда ҷо дора. Як хона 4 каси, як хонаш оз 2 одамай, мақсад 3 хонагор хона тахташ зиндагӣ мекунад, 2 хона дига шуда 4 одами дига мегира. Кадоме ки мақсад квартиран мақсад боша, мақсад хоҳад дар метро Топлистан, як метро дига ҳам автобус мера. Хулоса 2 метро ҳамҷо қариби ҳамҷо хулоса Канкова ки ҷо ҳамҷо қариби хулоса ана мерава. Кадоме ки мақсад квартира агар дар кор боша, модарои азиз марҳамат. Кадоме ки фарқ надора. Маноз ба ноз худш омад, хуш омадӣ. Мақсад бародари азиз, ана чӣ ном дод нола найрали гап нест браҷон, Аллоҳ нигоҳбонат боша. Нигоҳ кунед бародари азиз, як чиз дигаре нигоҳ кунед бародаро, хушро нигоҳ кунед. Ракам так рости коромай, корои ба худо беҳтаринай, муаллимай, падараш чӣ касал буд, ҳамо видеота тамошо кардам, ҳеҷ касалша нафаҳмидам. Касалша мегум бародарҷон, савол тамоз ҷавоб метам. Мара регистратсиям патенум буд мешава сентябрда, ма бояд декабрда хона бурам. Метонам як бори дига граница мешава браҷон, 100% мешава. Бара бия бо гостовой ки мешава 100%. Алейкум басалом, алейкум басалом. Курс кай мери охи? Хобилҷон иншалло ҳакимов, Хобилҷон меша иншалло. Алейкум салом, Али ака, алейкум салом. Нигоҳ кунед бародари азиз, нигоҳ кунед. Як лаҳ саволтона ҷавоб метам ози як лаҳ. Просто худам камтара кор дорам, як камтара мақсад як камтара корои худам қатъиен бародари азиз. ҷои корхонаи прачина худам мегирем иншалло. ҳаму ҷои Подмосковдаги ҷост ки ҷош бисёртар маҳқулум шид. ҳамҷоша худам мегирам. ҳамҷоша худам мегирам. Ана иншалло рӯзои наздик худам мегирамша. Ана қариб як грубо говоря 16-17 та коригар дар кору мешава. Падар модар нағза кардем. Алҳамдулиллоҳ беҳтарина. Мукаррам Азамова айшмот хубан охи гостовой бизанем меша. Гостовой бизанем ҷои кор да нақапанда любой хи дига гаштан мегири браҷон. Кор нестай равем. Ҳаст кор бра. Шаҳида паҷон кор ҳастай. Нигоҳ кунед бародари азиз, нигоҳ кунед як чизгатон мегум. Нигоҳ кунед. Ози нашоти ко ҳамаш гап мезанам. Як камтар кор дорам, кора худам мегирам уҷара иншаллоҳ. Баъд нашоти духтараке ки мақсад гуфта будам. Алло. Салом алейкум. Алло. Каси ба телефонша кашт. Нашоти духтараке гуфта будам, аслияе ки буд дар Ҳиндустон. WhatsApp надорем суҳбат кунем. WhatsApp ҳаст паҷон 977 514 32 ай пуштон жалб кадестан. Ай пушти ки жалб кестай Али Аҳмад бародарҷон. Кажон ту шеринари ба худо гап нест гап нест апай мукаррам. Гап нестай. Нигоҳ кунед бародари азиз, нигоҳ кунед як чиз дигара. Ана Али кира фаҳмонда фаҳм кард. Бу гап зо браҷонам номарам ҷа мемонам ози касе боша гап за. Мақсад ура духтарака шишош ов гирифта ки чӣ хеб дамахи личени Ҳиндустон мебаранша. Аммо пули ки мақсад ба личени меган мебаранша, аммо мутасифона дар оҷа срочна оператсияш меган. А падар сум надора. Падар дар Москва мақсад кор мекунад, падар сум надора. Мақсад илтиам хеле хоҳиш кардам, гуфтам акаҷон гап нест, бихел биё ба корхонара ҳамҷара биё ҳамҷода имрӯз видео мекунем. Рости 2 та видеош кардам сразу ма буду сум ҷамъ нашад, дигим шаб мепартем. Алҳамдулиллоҳ сум ҷамъ шид, суми даркорӣ. Ана падар мақсад духтар оператсия кард, ҳамаи сумоша дод. Духтарак ози Тоҷикистон дай. Ана чӣ ном дора? Идибек Бухтарӣ Рамазон Хулиқов. Али бибро бира илтимос ед бача, бибро бира инҷа. Ба хотири худо биё далш ами мунтават накунем хебра. Мақсад хоҳар дар Тоҷикистон имрӯз пага Москва мебиёд бо иншаллоҳ Москва мебиёд. Биги лайк ай бачаҳои сарбанд левакан аканя гап нест, мардами левакан зинда бошен. Раҳмати калом бародар азиз, раҳмати калом барои ҳама хизматот. Гап нест акаҷон, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ӯ айвахшай, ӯ янгашка. Бале медонам айвахшай. имрӯз пага бояд Москва биёранша иншаллоҳ бо дар Москва бояд нигоҳ биниш кунам. Мақсад бародари азиз, чӣ саволе ки бо нагак чӣ набоша, нашоти кор без проблем бародари азиз. Духтараке ки директори ҳамҷои бахил беҳтарин духтари урусак духтараке беҳтарин духтараке бахилако броин гап нест. Оли Али овоза таги чумо гап нест. Ба худо ку гап ҳамин як чиз да. Гап надорам анамо апаву хоҳару модарое ки дар ғарибанд. Ина хе аддуши гапшо надорам ки дар любой ситуация модаро бисёр занг мезананд. Любой збори мепартом, модаро занг мезананд, бо аҳволпурсӣ мекунандшон.
бовар ки гапто надорам. Именно барои ами аҳволпурсӣ ку барои ҳамун модару хоҳару гапшон надорам ки любой зубори касали бемор ягон чизе мепартом, именно модару занг мезанам. Москваи киҷои вахшай янгат вахша намедонам Росия киҷои вахшай, не ки беҳтарин акай ба худо гапш надорам. Ана баъд чиз дигар нашуд ин касало гуфтам. Мисол ҳам касалоро сиёмка мекунем, корашон буд мешаванд. Баъзеҳо шо салом ман намегум о айма қарз доранд ягон чи. Ҳар киҷое бошанд худованд ҳамавақт соқу саломат бошанд. Не ки ами акада гап надорам да, ами падари аслияда бовар када занг мезанад да, любой ами я мода ҳеч не да се бор занг мезанад, аҳволпурсӣ мекунад. Чо кади бародарам? Вақте ки масалан любой палажин, любой чиз занг мезанад да, масалан рӯзои выходной чи боша занг мезанад, аҳволпурсӣ мекунанд. баъзе бисёрш масалан бародарое ки бемор касала чи буданд, мисол зуборашон корашон буд мешава, баъзеёшон ба худо дастойниянд ки занг мезананд, ҳеч айво ҳеч не просто ё ки дар WhatsApp менависа ака сози хуби корот хуба зиндагӣ неми қага мисол инсона қадри инсонӣ мешавӣ. Ягон на айма қарздор, на айма муттаҳамай. Ягон чи нест айма. Имам ягон кор кардаг, ман сабаб шуд ягон корям бародар буд чидаге. И хайри бандаҳои худо буданд. На хайри мо буда, на хайри ягон зоти дига. Мисол ма бун ки падари ма ёки хештавори ма боша. Хайри бандаҳои худо буд, мо сабаб шудем рафтем ҳам кора кардем тамом. Ма бо мегум дар ягон ҷо ма намегум ки ма будам, ма кардам. Ма дар любой ҷо ма сабаб шудам тамом. Дар ягон ҷо мардакои тоҷика нимш апай шоира илтимос апаҷон шумо намешавен гапзанира не монда намешавам не ки азамҷон брат удалид нака ягон каса удалид нака братҷон ягон каса апора удалид нака мақсад удалид чон нака не раз бракич удалид чон нака апора удалид нака. мақсад бародарои азиз нигоҳ кунед ки каси да бо мегум квартиран апа хоҳарое ки дар Топлистан дар ҳамин тадруни Москва каси территорияи Топлистан имя квартира дар куратона ин ҳами апай Мадина ҷои квартира дора ана чӣ ном дора. Мақсад метавона ки шуморо чӣ кунад ба квартира 6 нафар апа 6 нафар буда 6 нафар на мақсад апа ҳамҷа бинавис чанд нафар чанд сумия пули квартира ҳамҷа бинависеш. Бо апа мега ки любой ки дар хизмати мега ягон апа ягон хоҳаре ки дар кӯча мемона занг бизан мақсад як рӯза ду рӯза се рӯза чор рӯза мақсад раҳш метиҳем ҷош мекунем то ҷо ягон ҷои хоб то ягон ҷои коршо ёфтана бо ҷош мекунем мега любой время. Ман рости апара ирӯз видео мекунем гуфтам камтар рости корои худам бисёр буд натонистам. ба ҳамин хотир пага иншоалло бо дар видео ҳам мегӯшад каси дар квартира дар кораи мақсад ман як чира нафаҳмидам матра монтаж будан қатъи не чизе ки буд бародарҷон ман ягон ҷо паноҳ намекунам чизи видео буд бо мегӯям ягон ҷо ҷои паноҳиш нест бародар ягон ҷо чиш нест чизи буд не ки чизе ки дар видео гуфтагиан гап дуруғай пастава буд и кор то что ниёзманд туда сюда хай дальше и тема закрит бо мегӯям аллоҳ мебинад ки чи аллоҳ дидестай. Ман мегӯям ҳар касе ки чизе ҳаст аллоҳ дидест тамом. Ка як духтарак дар берун монда дар Москва қатъи 2 кӯдакаш ёрдам мекунен. Номром да занг бизан апаҷон чи бане занг бизан номро дар киҷое хоҳар дар киҷое занг бизан ҳоҷ номром да занг бизан номро мемонам озям хе оз як номро менависам занг бизан дар киҷое дар кӯча мондагие ин ҳамин номро занг бизан дар киҷое дар ин хонаи апаи ноҳбаноз чиш мекунем срочно сдаётся койка место толка женщина метро Топлистан номрош ина метро Канкова Топлистан мондагие ҳамсинф WhatsApp бара ина номро ман навиштам апай ҷун инам 977 514 32 33 ина бузургмеҳрам навиштаеса номрома занг бизан апаҷон дар киҷое боша иншоалло дастмон биёр рост апай шоира успокойся ман медонам ҳо кадоми фребат кардагия кадоми чӣ када фақат успокойся илтимос майлаш хайр акаҷон ман як лайк мондам дар паноҳи аллоҳ бошӣ гап нест апай мукаррама ҳар киҷое бошӣ аллоҳ нигаҳбон боша як калош битем ара бародари азиз калош метавонем ки удалид накунем то что мақсад касе ки чиз менависа аллоҳ худаш медонад ки чия иншалло все будет хорошо иншалло бинавис апаҷон дар киҷое номро да занг бизан апаозику минодорам дар киҷое апаҷон ҳоҷ дар берун намегӯй ку занг бизан
در کجا باشه ان شاء الله دستگیریش میکنین. علیکت با سلام، علیکت مکه محمد جان، علیکت با سلام. شید گپ نیست. برادرای عزیز، به اون خاطر جای کار با میگم، نه جای کار بسیار بهانه میکنیم، بیکاری اینا کوارتیر هم هستای، کوارتیر هم میگفتین، اینا کوارتیر هم ها میمونو. شبرا جان مریم تنها خوش آمدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکت با سلام. کلمه حق تیجی علیکت با سلام. چی گپ؟ هیچ گپ نیست. ای ما برای چی تر کل ای بچه چون نیست پارتفتی. ای براد بیا ملوچی بیا بگیرم براد. بیا چی تا بگیرم براد. چوری نپارت بچه چیکو کسی تو نمرتون دادی انشالله زنگتون میزنم. گپ نیست اپا جان زنگ بزنه بر وقت اپا جان که وجه ساعت 12 شب هیچ کیفی نمیمونه. مقصد چی حرکت که بر وقت مقصد سازی خود الحمدلله سازم خود سازی مریم بانو سلامتی خوبه. آخی اخورات کدیسته یا زنکی کلا اهمیت نتی برا جان. من گفتم که اخورات نکه کسی که اخورات میکنه الله خودش است. اللهم صلی علی محمدی و علی آل محمد. بله دلش چند برای سوخی محمد. الحمدلله خداوند هر کی جای باشین خوب باشین، هر کی جای باشین سوز باشین. برادر عزیز با میگم بهانه دیگه یگان جای بیکاری بهانه کوارتیر نیست روی که نه برات نمیمونم. من گفتم که یگان کس چورنی نکنین کلوچ تاش تو کدامی چی میگذرونه بعد تا که دخترا را اتل میتی. نفهمیدم شوین براجو نفهمیدم کی تا که دختر گپ تا نفهمیدم برگای سرکه بگم حاجی زگرم پاسپورت گم کام چخه ای نو کنم زگرم پاسپورت گم کده باشی پاسال استبرا میکنیش براجو اولیم کوارتیران نیافتی و داماد کجا شدن کلوش گم کردی. مقصد برادر عزیز نگاه کنین برای مادرای این نامر موندگی هم 21 نونال اپای مدینه. مقصد انا چی نام دوره 6 تا مدت جا داره. این مرحمت کسی که میتونه این مرحمت بروه این شو خیلی فقط در ویدیو هم با گپش میزنم کدامی مادرها میتونه مرحمت بخواد که یک خیل گپ پاستو اهمیت نمیتی براد. اگر در این پاست گپ اگر مگرم با فکر واپشه اهمیت نمیتی واپشه اهمیت ای آدمی که اگر هزار چی کنی اهمیت نتی واپشه تا واپشه اهمیت چی نتی. او کسی چیزی میگه الله خودش انشالله آدمی بعد خداوند خودشه. با میگم برادر عزیز کدام مادری در مسکو به کوارتیر در کره در طرف توپلیستان کانکا و گیجوی که باشه این همین نامردی اپای مدینه دا زنگ بزنین. انا مقصد برادر عزیز جای کارم در نمره خدمت حمد میدونین نمره خدمت و او یک کس هم بنویسین برای مادر و برادر جای خو است جای خو جای کار هسته. این مرحمت ای 50,000 سر باشه تو قریب 70,000 میگیری انشالله. هم زویست خطونه کمانده سخت کار کرد اولیک بلوک سس کار کرد اولیک کم میشه برای ابیام ایده اوجه برادر عزیز. انسانی بده اولش به الله. بله انسانی بده اپا اودمای رفتن پای رفتگی گرد نیست. اپای مهینوز مرا نمیگیری مرا کوارتیر نمیگیری در اونجا تو چه خیلی کنیم برای گذراندن ایرپورت دماده دو با گفتن خودش ایناز دوری یا برای جان ای دماده دیت نه اجکوز که برای بی پروا انشاءالله میره 100%. اکا همه در غمی خودشونن تو در غمی دیگرو سلامت باشی اکا انشاءالله الله در دو غم میده انشاءالله. هر کسی برادر عزیز سه بودی خراشا انشاءالله برادر جان فراموش نکن که هر کسی که دست یک کسی گرفت خداوند دست تر میگیره در هر یک پستی. به همین خاطر برادر عزیز هیچ وقت زیق نشه برای هر یک چیز خداوند انشاءالله دستی ما را میگیره. در هر یک پستی خداوند میگه در غم یک از شریک شدی خداوند غمی تر میگیره. در یک پستی یک از خداوند چیزی در یک پستی خداوند دست میگیره. در یک بیماری یک کس اگر دست شبیه خداوند بیماری در بیماری دست تر خداوند میگیره. در چی راهی باشه دست یک کس بگی خداوند در همون حالت تر دست میگیره یا همون حالات رو خداوند نگهدار میکنه. به همین خاطر برادر عزیز هیچ وقت باور کنیم بسیار باور کرده میگیرم به شرط کرتا پوش و اولی ما را همه خیلی گفتی همسیم گاب نیست. سلامت باشی شیرنا سلامت گاب نیست برای جان اکا طول 1 سال میشه یگان دکمه ندارم. یگان شناس تکسیست دارین
гаранти қатъи бара гараниса биёра чӣ бане апай саида ҳасан иншоалло охи толка женщина гуфтам ку хеле чӣ фарқ дора манам давом як комнаташа мо мегирем зиндагӣ мекунем охи апай саида иншоалло меёмем чӣ бане таксиҳои иншоалло беҳтарин занг мезанем меёмем бародари азиз ҳазор раҳмати калон аҳамият надиҳем мо мусибата набинанд ба мусулмонони бародари тоҷик аҳамият надиҳем алло гап нест сангов гап нест ман дорум шинос карданиса мақсад бародари азиз бахшиш як шӯхӣ кардам не уже хафа шидам салом алейкум алейкум салом алҳамдулилла бародарҷон сози худо сози саломатии хуба иншоалло ба ҳамин хотири бародари азиз ҳама вақт дастгири якдигар бошем бовар када ҳамин як читон мегӯм ҳамин чида дахидам да мисол ака билет дар коре билет киҷо бародарҷон дар ватсапам банавис ватсапам медонӣ бародар ёки мақсад дар ҳамн 977 514 32 номро дар ватсап банавис ака инҷо иншоалло мебинем нигоҳ кунем бародари азиз ҳамин як чиро фаромӯш накунед ки ҳамин любой бега я ов мехари я симичка мехари чанд рубла я бега нахари як одама ёрдам ки худованд ду баробар метада хафа шидӣ чо кунам ба мега хай гап нест на гап нест мақсад бародари азизи любой дем я бега нахари я хайриш ки худованд ҳамун рӯз туда ду баробар метиҳад иншоалло аҳмад акам номеротон ҳаст вақтош ояд занг мезанам пешаки гап нестай апай саидабону ҳар киҷое бошад худованд нигаҳбон бошад ба хотири бародари азиз кадо меда ки азам браҷон навис номро агар касе хайри муҳоҷира кадо меда ки дар кораи намин номро да бародари азиз занг бизанем иншоалло ки ай тоҷикистон бояд ё на бале акаҷон мешавад ҳамиҷа иншоалло мешавад бародарҷон любой ҷо электрония любой тарафи дунё фарқ надорад дар киҷое ки бошад дар ин ватсап номро 9751432 азизан дар ватсап бинавис мегирем иншоалло ҳаракат мекунем агар билет гирем электрония мешавад бале бале билет электрония билети мо ҳамаш электрония бародарҷон ҳамин электрония бисёри мо бисёр бародарои азиз бисёр ҳамин коғазӣ ҳамун чизе ки дар ватсап мотра роӣ мекунем чизе ки дар ватсап роӣ мекунем ҳамун коғаз ҳамуа та метавонед дар любой ҷо бира 20 рубла дар ҷои пешади ксерокопия назигаку ксерокопия онҷо бира бизанаш 20 рубла метата коғазӣ мешава ягон ай коғази электрони просто ҳамин хело дар телефонта мезани меира всё ягон бугӯй коғаз мега холам ҳамин хола даму одами союзе барои коғаз мега майли ҳам коғаз ба ҳам топлиса намеёрам коғазш мета мешава варки мардум да союз аҷоба не именно ҳамун коғаз як рӯз росия ага ҳамин хел ситуатсия шид як бигем падар бигем як падар ҳамин занг зад да срочно проблема шуда чорум числа ду кас чанд ҳазор мешава ака маҳиноз дар ҷои навистана дар ватсапам банавис медони охи банависаш ай чандам числа кайда ҳамаша мегумта баъд гуфт ки электрон гуфтам мақсад билет электрония ба гуфт чӣ хел электрония мақсад паспорта сурат бигир роӣ ка гуфтам ба роӣ кард гуфт ма чӣ хетра бовар кунам сум партомта мақсад матра ба гирифтам паспортна сураташ гирифтам видеовизов занг задам барои мардако усто ҳаст кор ҳаст бале ҳаст акаҷон кор ҳаст наличка кор ҳаст усто боши бародарҷон ҳар рӯза метиҳ ҳар бега пулта метиҳам москва қазоқистон худам то охириша мебарем меёрем брат не заур 25 беко мега мебарем меёрем мақсад нигоҳ кунед баъд ҳамн падар ростига гуфт ман бовар мақсад чӣ хел бовар пила роид кунам да салом агар паспорт ду алишкадагӣ боши хона равӣ мешава омада пешаки гарантия омадагием ҳозир нарафтам рости намедонам варда даи темо гап задам баъд ҳамн рости паспорт партом ба видеои гуфтам ин ҳамин одам маем ина паспорти ман хай гуфт таваккал ба худо сума мепартом гуфт ба гуфтам ака парто ҳай кунед ки аэропорт дайро кунӣ гуфт ки майда одами союза нигоҳ кунед ки як чира ки ман билета нависам дар ватсапш роӣ кардаму мақсад рафт ай регистрация гузашт ай таможни гузашт баъд ҳам қамонаки 18 рӯз самолёт да биравад баъд зангам зад гуфт ки
просто барои ҷавонҳо гап надорам. Гуфт ки нигоҳ ки дар мақсад солҳои пеш мо меомадем ай ким подмосково ким куҷо меомадӣ сентро ягон ҷо меомадӣ билет мехаридӣ баъд мерафтӣ бо мисоли гап вагон ҳозир гуфт нигоҳ ку ки чӣ шидаку мақсад як ман гуфт бо видео кардам рӯзка дар ютуб намондам меша аммо мардак видео кард гуфт ҳозир видеоро дар химам роӣ карда дар чиам чинам дар ҳамун гуфт дар ҳамун ҷои заводе дар ҷои зиндагӣ мекард ҳамун ҷо кор мекарда гуфт роӣ мекунам мегӯм ҳамаи одам билет бигирен ба боварӣ мақсад ман гузаштам бирафтам мақсад арзон агар арзон бошад ай дигаро дар кор гуфтесам ку маҳиноз дар ватсап наст роид мекунам нарх навоша чӣ хеле билет фурӯшӣ ёд гирем чӣ хеле билет фурӯшӣ ёд гирем бародарҷон билет фурӯшӣ чӣ хеле ёд мегирӣ сум та чӣ мекунӣ билетҳои хайри мавҷи 100% гарантӣ ҳаст гап нест саломат бошӣ оҳо какай луди болливуди моя жун хуш омадӣ мақсад бародари азиз як чеда ҳар ҷо ҳар хеле ман намегӯм ба иззати нафси ягон зот ҷояш мешавад ки допустим билети мо 20000 мисоли як ҷоя билет мебинӣ 19000 ҳасти тари времё як ҷора мепурсӣ мисол билети ӯ 25000 билети мо 23000 и мақсад ами чиз и хеле ки контракт қатъи ҳама мисол авиакасса як читом мегӯм ки авиакасса продавец чихе дар магазин мерем ку продавец дар касса мешавад кидам тария продавец фурӯшанда мешавад авиакасса намихе нашоти нарх наво компания мемонад мақсад сар мехази нархи хеле утра нархата намемоне ку боло паст намекуни компания мекуна просто ӯ да продажа мекунад ту савдо мекунӣ мақсад фоиз қадиш договор не фоиз не қачи ҳақта мегирӣ месо фоизда қатъи модам мисол ами хеле нарх боло паст ҳамаша компания мебарад баъд як чи дига аста ки мисоли гап дар болои билет мақсад мардуми мо сум мемонанд мисоли гап допустим билет 18000 19000 20000 25000 ҳар қайда завист ай нафси инсон мекуна фақат ай хайри мавҷи арзоне мо чанд ҷо пурсидем ай шумо хеле арзоне гап нест ай адуши барои таърифот ана чӣ нам дорам мақсад нигоҳ кунед бародари азиз бисёре ҳаст мисол дар болои суми калонҳо намегем мо намедаҷи мо сум намегем суми ба арзира мемонем ки мақсад мегӯянд ку як на сих сӯзад на кабоб сӯзад мо ба мақсад дар болои фоиз монам мақсад чандро мемонем мисоли гап допустим 500 рубл 600 рубл 700 рубл 400 рубл ҷоиш меша аллоҳ шоҳида ҷоиш дега ки мақсад билета мо мепурсем ҳамин қайд то мехарем шад даже ҳамун сум даже 100 рубл 200 рубл ай мо бо мешавад мисоли гап дига моро занг намезанам мегӯм я 200 рубл дига парто ки чӣ нашид хеле гум худованда хайр қабулш кунад мисоли гап ҷояш мешавад ки мисоли гап билета то менависе ки арзон мешавад 1000 рубл мода мемонад и ҷои тариф мешавад и ҷо ягон ҷои паноҳиш нест мисоли гап и кора мақсад бародари азиз ба ҳамин хотир мақсад бародари азиз бо мегӯмтон ки ҳаракат кунем бо мегӯм билето аз ҷои оригинал бигирем касе мешавад эшеринар ҳаст ягон одами ба инсоф оригинал братҷон меҳроб брат боварам ки именно нашоди ҳамин саволи ҷавоб наметавонам ягон зота совет наметавонам бародарҷон ягон зота ҳатто бародари худам боша бароям регистратсия рекламаш намекунам салому алейкум ака 2 сол бедокументум тоҷикистон бурам 1 ҳафтаина депорт намекунанд ҳамин сар мегӯям бародари азиз штраф надошта бошӣ ягон чи иншоаллоҳ намешавад чӣ гапа ҳеҷ ҳама тенҷи бародари азиз ҳама тен якамта суҳбат кунем хостем хай бародари азиз ҳо ҳаст барои регистратсия гарантияш қатъи ина маяҷон да будаст братҷон дар ватсапи ма бинавис мая дар мақсад ман ногошамо гуфтаки мара бигап мегӯмтон ман совет наметам бародари азиз ҳеҷ када бовар када як вақтон реклама када будем як солҳо пеш буд бовар када вақте ӯ бародар як мушкили қатъи тоҷикистон мепара ҳамун время регистратсияро ҳамара ай ана чинам дар канали бобоҷон ҳайвоне ки дар канали бобоҷон шудааш буд як одам подмоскване ки буд марам кунам мешава авиакасса ай хона бір набрам ҳо мешава бо тамом мешава соҳиби хона мекуна ҳозир через государство шидай нигоҳ кунед шидгара бародари азиз нигоҳ кунед як чига мегӯмтон ҳамун одам мақсад як бора чӣ шидам ки мақсад алоқаш кардем
مثلا همه بوده زنگ زدن در اون ولایت تاجیکستان نتونست برداشته همه مودا زنگ بزنه بو پروست یک لیشنی پرابلم ایده ماده زنگ بزنه اکا همه تو رکلام کردی نمیبرد نمیخواد بیزورد میکنن دیگه اکا تو رکلامش کردی نمیبرد اکا چی بار که آدم ماشینی که رکلام کردی این قصول رکلام این قصول آدم رو رجیستر کرد ماشینی نبود اکم یا این پلاژین همون فریم همه ده همون چیز من نمیگم اقی پدری بدبختی که رجیستر با فرشین میکنن پرن من نمیگم ما پیششون نمیگیرم خیلی همون فریم هم برادر اصلایی زنگ زدم هم برادر زنگ زدم گفتم برادر مردم اسپاکوی کنه خیلی تا 60 70 آدم من میسازم گرفتگی رکسسه هم مرد ویدیو کرده فلان چیزلا من میام برای در کانال ما هسته فلان چیزلا میام برادر عزیز مثلا آرام باشین یگان جای چیز نیست ما یگان خیلی پرابلمای زندگی خود همه جا اومدم خیلی هفته بعد همه کار شد که همه را گرفتن میام حلش میکنم همون آدم ای تاجیکستان پرید اومد مسکو ماشینش فروخت پلی مردم بازرگان خیلی با قطعی کلونی که بود با قطعی خودش را از بیرات کرد میسولیگه برادر جان به همین خاطر برادر عزیز نشوت رگیسته بعد همون باور که چند دیناش میشه پلی حق خدمت رکلامت میتم بیا رکلام کنم میگم اد دوشی رحمت کلام یگان چی نمیکنن آره که 50 آدم زنگ بزنه عصب ده میرسه نه پروست بیس 50 آدم زنگ بزنه عصب ده میرسه پشتی آدم دیگه که اوی همون رکلام هم دفعه ده 5000 روبل میتیا عصب بایرام نکنه 50 60 آدم الله شاهده برای همه خدمتات الله نگهبانت باشه برادر عزیز رحمت کلان برادر گپ نیست سنگو الله نگهبان باشه الله نگهبان برادر رحمت برای تن اومدین گپ نیست انیس الله شما روزی باشه احکام دینی جمشید سلام علیکم الحمدلله که جان خداسازی خوبی سلامت باشین با پیش کسی در رجیستر در کار باشه خیر مهاجر بروین ماده میگه بله کدام در رجیستر میگه من یک من گارانتی نمیدم پیشکی میگم هیچ کده گارانتی برای رجیستر نمیتیم نوروش نمیتیم خطا میدن دالش هم اگر نمی اپا گفته است خطا میدن همون دیل افروز علیکم السلام افروز مثلا من یگان زت برای دکمنت از گارانتی نه داج پاسپورت پراوا اینو خیلی زنگ میزنن روزا اکجان رکلام که مقصد حق تمیتیم همین دکمنتاسیون ما میکنیم اینا میگم این خیلی اگر این خیلی خوب این خیلی میکشم گوش ما اگر هر چه میکشم گفتم نمیکنم رکلام به خاطر که عصب دم میرسم بعدی و یک تلفنش نمی برداره تاجیک ما دیگه کیپش میکنه اینم خیلی کیپش میکنه ای تعریف ریب کردی ای تعریف بده این قصول ما و کار کرد ماشینی نبود همون یک فریم که هم تری خیلی یک پیروروش دم جد هم رکسیزو گفتن تمام این ماشینی که تلفن تو بیت رنگی اخته پروس با عقل فکر رنگی خدا دم خیلی 50 آدم زنگ زدیست کدام رو اسپیک نه برداره یا با عقل فکر کنی همون رنگی خدا 50 آدم زنگ زدیست اما آدم یا آدم شما 50 نفر زنگ زدیست رو با رو رکسیزو شما برو اومدن با خاطر برادر عزیز کم ترک کم باشه راست میگوی نغز هیچ جوا راه نمیرد با خاطر برادر عزیز نمیکنم نشد دکمنتاسیون عموما رکلام نمیکنم و باور کنید برای که بسیارش میگم بیا برام بشی خیلی یعنی برام بشی بگم من اکسس میکنم در ویدیو بوکی همه جوابگاریش در کلای ما نام فامیل ما اینا همه ما فلان جو تاجیکستان فلان دهه تاجیکستان همه خیلی جواب میگم بگه بیا در برام بشینه گپ نیست ویدیوش میکنم در برام بیا بشینه ویدیوش میکنم همه در ویدیو پریم بگه برای همو پرسیدم که ایروی همه خیلی کسات کنه دو شیت شناس نامش علیش میکنه بله برای جان با هم خودتون نرگس گپ نیست هم کورس خطا در بولو نمون گپ نیست برای سلام علیکم مردمی ما هر گپ میگم با خاطر الله همه وقت حق گپ زن بله برای جان بله ما در رکلام در کار نیست پرسیدن هست آدم مرحمت جواب میگم بله الله نگهبان باشه برادر گپ نیست نرگس اپا و خاطر نشد دکمنتاسیون قین ایده باور کرده حتی یک ماشین رکلام کرده بودیم همه مردم فریب کرده گفتن کم عزیز گم شد برآمد بر رفت پیش نیست دالشی مقصد میگم کو با همین خاطر برادر عزیز با میگم تو باور کرده چندین ویدیوهایی هست که اگر سین سولی ما نمیرسه ما دکمنت کدن نمیتونم نه برادر جان نمیتونی احکام میدیم برادر جان تا 18 نشه در مسکو در رسید دکمنتاسیون نمیکنن ما در غریبی نکیم 2 سال شد فقط همش فاند و فریبه بله نرگس
бале, бале. Фанду фреб чиқе бигӯм 70-80% америк рехсакино рӯшона сияҳ мекунанд. Ман имрӯз шонда мегӯм, рӯшона сияҳ мекунанд. 90 рӯз дар гарантӣ меистад. Охи ту дар худат гарантӣ нест ки оё пага зиндаӣ ё мурдаӣ. Киҷо 90 рӯз мегӯй меиста. Милисааш меқабад дани биромадаги ӯ время ҳамин қазангш меда телефонта намебардура. Время ки милиса қабдагати ҳамин қазангш меда телефонта намебардура. Баъд бо менависиш мебини ахираш намебардура. Номрӯи шуморо киҷо ёвем? Бираҷон номром 977 514 32 33. Салом акам, як мушкилӣ дорем. Када мешавад? Чӣ мушкилае бародарҷон? Ягон кори доимии сварчик документ патент дорем бародар. Намедонам ростига битаи корро. Боша ага бигам авиакасада кор карданда ки дар куҷо муроҷиат мекунӣ? Бародарҷон, барои авиакаса кор кардан авиакасода муроҷиат ки бародарҷон. Интернет авиакасаҳо рекламашон мекунанд. Ҳамода муроҷиат ки бародари азиз. Ина номром дар куҷа кадом дай азам 977 514 32 33. Айрӯи мошеннико бо бедокумент гаштем. Аллоҳ гуфта. Хай. Чикор мекунем? Чикор мекунем апайҷон? Чикор мекунем? ба ҳамин хотир бародари азиз бо мегӯям Аллоҳи меҳрубон ҳаматан нигаҳбон боша. Боз як бор дига касе даки тира модаро дада топлистан дар кора ин ҳамин номри 901 536 21 00 апай Мадина занг бизанен. 6 модарда ҷо дора. 6 модарда. Кадомида билет ҷои кор дар кор буд прашнида апаву хоҳаро марҳамат тоҷикода накунед регистратсия. Бале, бале, али гир. Аз ҳамҷон занг намезана. Ҳеҷ вақт одамеш ки чӣ мекунад занг намезана. Кадоме ки ба мақсад бародари азиз бо мегӯм. Алейкум ва салом Одинбек. Одилбек кулова Одинбек. Кадоми ягон саволо, ягон чизо боша номером намҷа ҳаст 977 514 32 33. Любой время бародари азиз зангам зане. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша бародари азиз. ҳар ки ҷои бошен худованд ҳама вақт нигаҳбонтон боша. Ай шумо чӣ бародари азиз бо мегӯмтон бародари азиз. Ай шумо чӣ бародари просто барои дастгирӣ як талайк мемонед дастгирӣ мекунем. Салом. Каҷон як машини конкурс кадай сум ҷамъ кадай гирехтай ки бошад? Чизе аст дар WhatsApp бинависем бародари азиз 977 514 32 33. Бо мегӯм Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Как дела брат? Нормально брат. У вас какой-то вопрос есть? Мой номер на WhatsApp напиши. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша. Бозам ҳар ки ҷо ҳастен худованд нигаҳбонтон боша. WhatsApp мекшем аллакай қариб 1 соат мешавад. Бо далша пишти коро бишем. Апа хоҳаро бо мегӯм ҷои кор кадомида ки боша бекор боша дар кадом территорияи Россия боша роиш кинед на Москва биёй Москва мегирем ҷои кор мемонем ша. Документ дора надора амрунда хобира дунда кор мекунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.